Good morning. Rapsa Annual Ride 2026. Hello. Morning. Morning. Kuya Joseph. Morning. Master. Good morning. Idol. Morning. Morning. Morning, boss. Morning. Hindi ka siya. Hindi ka sa jersey. Morning, kuya. Morning. Morning, Dad. Saka yung ano natin? Mike. Yung tawag Morning, doon. baby G. Mike. Morning. Mike. Ninong. Mike. Morning, boys. Morning. Good morning. Morning, Malbon. Morning, man. Nandito yung pinakapogi. Yeah. Morning. Hello, kuya. May magkakaraoke yata. Siguro mga 100 or less. Ang ating tagapitik, Brother Frank. Wala. Tagahan na lang tayo ngayon. Di bali, tapos mo naman ng Fred Wheaton. Saan ako magpapalakas ha? Hindi, sasali ako sa Fred Wheaton mo, di pa ako natapos eh. Okay. Mga Lodi, wala ka, Iran. Oy, usala ka. Sexy Gilbert. Ano? Naka-video pala. Ito si idol ko talaga to eh. Idol. Ay, nandito si Pastor. Brompton team. Hello. Good morning. Rapsa. Morning. Good morning. Hello. Oh, Wilson! Basta! Saan tayo ngayon? Long? Hindi, wala. Medium lang? 2 months ako. Sa medium tayo, sama ka sa akin. Kami paring din. Dandan lang. Galing ako injury. Oh, wow. Disgrasya. Oh my God. Kaya natin yan kasi flat yan. Flat tayo ngayon. Bago route. Good morning, Wander! Morning, Lods! Morning! Bone, that's Mr. Bone. Mr. Bon! Morning, pre! Morning! Ito malakasan yan, yung riders! Morning! Saan sila Dan? Wala pa? Wala pa. Maya pa. Morning! Parang awayan na ano yan. Good morning! Hello! Morning! Yan, konti pa. Dadami pa yan. Maya.